Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayah nia ngada nabi. Bahkan indai didik ayah nia, indai balanjoy ayah nia, indah tinggal dot ayah nia. Bahkan 2 bulan di bagasan kandungan meninggal ma Abdullah. Ima sunadangon al aminahi matalpok dia rapotan. 4 tahun na binta bukan diasuh ibunya, tapi diasuh Halimatus Sa'diyah. 2 tahun maya diasuh umak nia, meninggal buseng mau umak nia. Jadi Muhammad penuh dengan liku-liku kehidupan. Bukan orang kaya. Sukses Muhammad bukan karena kekayaan. Pala adong alakna kayo sukses. Biasa doi. Dia sekolah anaknya di Amerika. Karejo ni ayah ni alanga direktur Pertamina. Wajar dutong gaji ayah ni 150 juta sebulan. Ini memali ni peng 150 juta pengahunjung te. Dia anak-anak sekolah di luar negeri. Karejo ni ayah ni pengusaha. Biasa deh. Sukses karena orang tua. Tapi Muhammad bukan disukseskan orang tua. Bukan disukseskan dukungan orang tua, tapi Muhammad disukseskan oleh Allah dengan kesabaran, ketabahan, kemauan, keuletan, dan kesungguhan. Muhammad sungguh luar biasa perjuangannya. Maka anak-anak namina pertama pala ingin sukses, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Ulang mau patah. Selalu saya tamat SMK, lanjutkan kuliah. Au kuliah daw inda tarpasikola au amang. Ida odo pandapotan, argani gota pe 6.000 do. Ditambah 3 kilo maya sadari apian ni umpung muna jolo do. Taigat sukses awaya kay mga ranto. Kau sudah punya kaki, kau sudah punya tangan, sudah punya ilmu, sudah punya modal. Ahama modalmu adalah semangat. Pala purwa dapot. Makana kemaran to. Ulang cengeng, ulang pambiar, ulang daroni manuk. Along lumanombok ke mga ranto sa poken de pe mamulak. Ngape malabon pisang maroya. Aso lang ayak mulak ko. Malungo na yung umahan niya. Ma-SM arupana na iyar garuk do pe modom. Yapus-hapus sumodom. Daraibe, silahkan merantau, tahankan kerinduan, kesulitan. Maka rejomu pala mga ranto, membasuh kareta nialang. Ndalepel de tua warningmu. Itu bukan tujuan, tapi proses mendapatkan tujuan. Adong karejo nialang manggadis koran, karejo di rumah makan, karejo di konter, karejo sopir motor, kena mobil, tidak apa-apa. Aso. Karena itu proses. Tunjukkan kau bisa. Aku memang anak seorang petani, tapi aku ingin sukses. Tunjukkan. Pala roh tong kinay ma S2. Anak ni sianui. Ma jia sikola. Ma di Pekanbaru. Ma di Jakarta. Ma abis esada. Natangguh tong danaki. Ningot do penajolo na suru-suru niya manaik jambuiling dongan. Upana na jolo. Pala si iya. Ocho. Kejolo buat arambiri. Tukang panik ni rambir kudo dada naki ining bayoy na jolo dehi anggosan nari nga tukang panik dia rambir be jadi sukses on maharapan ta mudah-mudahan ulang pambiar gali potensi yang ada di dalam diri mudah-mudahan tujia peke hotong kinai insyaallah sukses on mada harapan ni guru-gurunta harapan ni orang tuanta anak-anak namion sakali nai ame doahkon sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Orang-orang tua nami, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru. On mapemudan tahun pelajar na menuntun ilmu. Memang ime yang modal tantong ilmu. Ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang ketuhan derajat nialah namar ilmu. Apa yang membedakan dia dengan orang lain? Ilmu. Anggota tampan donon rado pentampanan kalak padoi bati. Kalau sadoi badi marsor min na tampan nilalay ba. Anggota sadoi o marjilbab o melalaho na siyapna.
Tapi palagi itu pasar maga, oi ning ruang. Tapi modal ni manusia indah ketampanan. Bahat dualak na tampan tayo to. Baga tayo bodoh. Modal na menguluan na pertama adalah ilmu. Maka diangkat Allah derajatnya. Maka ilmui ainai ngangang babanai. Mapala ilmu ain ngangang babanai. Indah unjung butong. Mentut ilmu ain babanai indah unjung tutup ruang ngangang babanai. Jadi biasa na nangangang saja babana mangan pun saja mai. Indah unjung butong. Memang manusia na payahan butong. Tano indah unjung butong dohot aek. Saja bahat peudani ro anggo tanoi menampung. Karena tempat air itu tanah. Maka pala roudan subur ibain Tuhan. Arana tanoi tidak pernah kenyang dengan air. Ulama tidak pernah kenyang dengan ilmu. Maka tidak ada batas menuntut ilmu. Saya maning ruangku indah unjung murma bahat ilmumu. Murma oto ilalahoho. Murma bahat na subinoto. Tidak pernah kenyang. Pencinta dunia tidak pernah kenyang dengan harta. Mai sia gunung odun, angkon sia gunung odun. Ma dapot lamari na godang, angkon lamari na sadanay. Ma dapot motor na sada, tukar kon tu motor na sada. Sampai manombo payah parkir niya bagas niya. Urang juo, ama. Indaw yung cukup tu baju. Lingkat pertama baju tu orja. Tingkat paduana baju tu pasar. Patuluna baju na lom maligid na maninggal. Ngarong na maninggal indaw yung ipake. Baju paupat na, baju modem dot baju mardahan. Baju na itoruan, baju na sipake. Namagok na mela kotuk na mamenek tu. Ara na martamba kiluan niya 6 kilo. Baju na mamenek-menek tu, bayan tutoruan. Ilan madabaw mak dia tek bajui. Namo maju. Tengah na muat juma be. Na udang narkani. Kasidungan na nga unjungi pake-pake ya. Indah unjung mantaki. Palamangan gyud na dong karupu na. Madong karupu na joring do makaditamba na. Ma adong joring indah dong lang alasyak na. Ma adong lasyak na indah dong lang ulam na. Ma nga unjung mantak pencinta dunia. Jadi membatasi hati-hati ini batu dunia on konaah mudah terpada. Tapi ulama, anak na menuntut ilmu, tidak pernah kenyang dengan ilmunya. So, tidak ada batasan ilmu. Jadi ulang komantak SMK, sayima, ya, wala pot koy, ay mo, tuor mo pe 20 juta maya yang komantak ko SMA. Itawar kalay guseng do pe, hindi bisa 5 bolas. 20 masongoni, marutang 5. Pas 2 tahun dong kawin, itampar bayoy mada borunay. Idahodo keadaan kuwadi Sundia de perubahan turmi. Palangay mo opkon ko, berarti na ibayin mo maaw marutang di bayang-bayangi utang. Mati aw biya maaw mi. Ning ruang kuda buanggi mo opkon madung madabuha bangin niya. Yes, ning bayoy. 20 juta tamat SMA 5 bolas SMP. 10 tamat SD. Sada 35 pariasi. S2 45, dokter amang 70 to 80. Say, utur saja marpariasi. Ulang komantak, anggo adong dalan terus sekolah. Ulang jolo kawin, mo pero manyapay ho kecuali na paten. Anggo entong kejo ulang pentente be. Olo, naroning ruamo na Fortuner na charter dodot na rental. Olo, palaro manyapay ho mar motor. Ono da kajida kanak do daon. Palaro manyapay Omar motor, open na mar motor idaho. Sapay do sa kanay rental. Olo, tong kinay na rental do. Jadi on ma na menuntut ilmu tidak. Apalagi tuang yang gingkon anak-anak kon SMA. Tunjukkan orang tua saya memang miskin. Orang tuangku petani. Persabado orang tuangku. Tapi aku ingin mengubah jalan hidupku. Aku ingin sukses di ujung hidupku.
hidupku dan ujung hidup ni orang tuangku. Saya akan sukseskan. Pala matobang orang tuamu, do mamang bahagia niya. Do mapasonang niya, ada namay pasonang niya maho. 18 tahun sikola, ulang ko susawma, kau mangaranto, kau sikola. Mudah-mudahan doa mo kinay, marasilaw di ranto niala, marasilaw di sikolangku, upasonang maho. Alhamdulillah kaya mangaranto kaya sikola dapat karejo dialakan. Adong modal niya, modal aha, bahang ulang kumaila. Mo penga sikola di sekolah agama secara khusus, adong do petensimu. Olo, bo penangkin na super sikola, nda sikola di pesantren niya, tay paten na sitnay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, dak-dakanak nami sasudena nah hadir bersama kita di SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi. Imulioon dan dihormati Ibu Kepala Sekolah. Sunijuo tu bapak-bapak, ibu-ibu guru, tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi. Tu para siswa-siswi anak-anak nami sasudena na menimba ilmu di sekolah na sangat kita cintayon, na ami hormati, ami banggawan. Rupana SMK Negeri 1 masih bersama-sama ikut menyemarakkan, memperingati onma kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bope di Rabiul Akhir lik maulud. Biasona Rabiul Awal do maulud, lopus pejadi. Jadi on semangat na may. Anggo maulud lopus nga monga. Biar ku sumbayang do lopus. Anggo sumbayang na tola lewat. Tai anggo maulid memperingati kelahiran ni Nabi, andigan sajo bisa ita peringati. Dijia sajo ita bisa ita ingot. Harana salah satu bukti bahasona ita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On madasar cinta tatu Nabi, kita bersama-sama mengungkapkan sejarah kelahiran Nabi untuk menambah sayang tatu Nabi, menambah ingot tadut lungun tatu Nabi, sehingga di dalam dirintaun terpancar sifat-sifat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mudah-mudahan nian pengajian tahun tempat berkah, sikolan tahun murmaju menuntunangkan naro, anak-anak namion sudah sukses tongkin naik. Apun ting harapan naik jamin naik teh. Arana pala sikola ita perwan tak sukses. Mar ujung sikolan tai teramalkon kita, termanfaatkan kita, berguna tualang. Apalagi masalah pertanian. Nah, kebanyakan kita orang-orang tuan tak namartani dote. Parsaba, paragat, marcoklat, lain do pepeternakan na marambeng, maruting, marmanuk. Jadi on sikolaon na sangat bermanfaat di dalam kehidupan tak, menunjang masa depan tak. Arana memang pertanianon adalah salah satu na sangat dita'arupkan tumbuh khususnya di Mandailing Natal tahun an sumur madeges ekonomi. Palaitai dasan nari ekonomi na murmaroso, perkebunan pertanian tamur sego, maka diharapkan tangan-tangan terampil untuk membantu masyarakat sendia bertambah pengetahuan. Bukan hanya semangat. Anggo orang-orang tuan tai semangat don. Semangat marsaba. Semangat marlasiak. Tai manombot tulunoli marlasiak kariting saja. Indah deges hasilna. Maka sikolaon adalah salah satu sarana tuan anak-anak nami untuk mengembangkan potensi daya saing di antara kita bermasyarakat, khususnya di dalam pertanian. Mudah-mudahan sekali naik dua nami anak-anak namion berkat maulid Nabi, ternyata di mana ada keinginan dan kemauan pasti dimudahkan Allah jalan untuk menuju sukses. On masalah satu Nabi saya ambil sian perjalanan ni Nabinta sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap cita-cita, angan-angan, keinginan kuat pasti adong tantanganna, pasti adong rintanganna. Biqadaril kaddi tuktasabul ma'ali. Ukuran keinginan tai, kesulitani ison madapat kita ketinggiani. Arana kesuksesan ini tidak semudah membalik telapak tangan. Sarupodot guru-gurun tahun, ibu-ibu gurun tahun, sudah najolo sikolan marjuang do. Indah alak nakayo on sudah, indah alak anak nialak na marepeng on sudah. Tapi kemauan on mana membangkitkan semangat, ingin sukses. Nabin tapi najolo sado-sadoya do namar dakwahi. Ngadong-dongan niya di kota Mokah. Indah dong na manolongia di awal na. Sado-sadoya do namar dakwahi. Sampai sanari berkembang ke seluruh dunia. Tapi Nabi sabar. Nabi sabar. Nabi tabah menghadapi segala ujian. Asalkan mapurwa, insya Allah dapat duit. Songon na puaso deh. Bo piancit na puasoi anggo sobar de bantong sip sajo ngatar pangkulingkon ben malena. Adong tong manombot taruna mangamuk sajo, isuruan mangamuk, sotik-sotik mungkap songor, manombo mangamuk ben malena. Adong tong na modom sajo, mulai imodom ya jam 8, jam tonga tolu do masumon. Sumbayang zuhur ya modom buseng, pala tongonom do masumon, puas so. Nda puaso be. Puaso ben malena me. De bantong dia tidak cengeng. Naraya menjadi ala-ala na cengeng, put batas semangat. Bope male kedoya tukobun. Bope male karejo doya. Bope manguas indah patah. Ima orang-orang tuan tai, alhamdulillah tong marbuko ma natabon tong na marbukoy.
Aso tabo na marbukoi harani benwas na dotloja na diari na sadari. Jadi kesuksesan ini pala dapat apabila dimulai dengan kesulitan, diawali dengan kepayahan, maka insya Allah kita akan menghargai perjuangan. Imas wadong sadabayo au guleng kuariarion totok na sambal parak. Tanda mo sambal parak, sambal borsang, sambal katapang. Sa bulan maningia gulenia sambal katapang. Na sobar jo bayo ini. Tabo sa jo ilalaho, tabo. Hadalan na sutabo. Saya tidak mau makan kecuali lapar. Inda mangan niya anggo nga mali jolo. Dung mali baru mangan. Sanga jo pala dung mali baru mangan. Hape gulena tabo sa jo. Nga japat na gulena panggang mahiya tabo. Apalagi rondang. Kecap betabo asalkan mali. Jadi manomboon manasutahani mali. Baru mangan dope mangan buseng. Apalagi sanari na bahat panganon. Cimol. Bakso tusuk. Uma-uma pe mangan bakso tusuk. Jadi onma dalam hidupon biqadaril kaddi tuktasabul ma'ali, ukuran sulit naido kita mendapatkan ketinggian. Memang namar sia jaron, namar juang mon, berjuang untuk masa depan, berjuang untuk meraih cita-cita, berjuang untuk mendapatkan kesuksesan. Tidak semudah membalik telapak tangan. Oni indah terus mendapatkan kesuksesan. Jadi anak-anak nami na menuntut ilmu di SMK Negeri Sada Lembah Serik Marapi, amin doahkon mudah-mudahan tabah-tabah masih kulai sabar bope manombo ngajabat na manguban epeng tu sikolaon na ongkos maya sobarko. Insyaallah amin doahkon mudah-mudahan sian SMK Negeri Sadaon tongkinai lahir insinyur-insinyur, lahir profesor, lahir dosen, jadi uma-uma. Ulang amin kon. Insyaallah jadi mai. Asalkan kita tabah. Jadi masalah satu hikmah di dalam Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesulitan. Nabi menjadi Rasul bukan karena ayahnya seorang Rasul. Kalau ayahnya seorang Rasul, dia jadi Rasul, bisa jadi generasi, bisa jadi Muhammadi diturunkan jadi dinasti. Ayahnya gubernur, anaknya jadi gubernur, biasa doi. Ayahnya bupati, anaknya bupati, biasa. Umakna pangaji, anakna pangaji, biasa. Ompungna parrasa, parmenna parrasa, biasa. Diturun ko niya tong rasay. Olo on may na terlenaw jo permen borungku ngadong warisan arto ngadong bagas pion maya. Mamanuruskan perjuangan tahun di umaknay. Bangarasa alay sa kahanggi. Pala ayah nai perjagal biasana anak nai perjagal nangkon ko kaya mang mangaranto on mapatorus indan alaluawe au ampe manghidup madung ida odo sigaret ku pusuk penadung ma mamanarus kon na jadi ayah biasa karena adat genegen faktor keturunan, karena biasanya faktor keturunan ini dominan membentuk pribadi seorang anak. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayah nia ngada nabi, bahkan indai didik ayah nia, indai balanjoy ayah nia, indah tinggal dot ayah nia, bahkan 2 bulan di bagasan kandungan mamaninggal ma Abdullah. Masunadangon al-aminahi matalpok diarapotan. 4 tahun na binta bukan diasuh ibunya, tapi diasuh Halimatus Sa'diyah.
2 tahun maya diasuh umat niya, meninggal buseng mau umat niya. Jadi Muhammad penuh dengan liku-liku kehidupan. Bukan orang kaya. Sukses Muhammad bukan karena kekayaan. Pala adong alakna kayo sukses. Biasa doi. Dia sekolah anaknya di Amerika. Karya ni ayah ni alanga direktur Pertamina. Wajar dutong. Gaji ayah ni 150 juta sebulan. Ini mahalnya peng 150 juta pengahunjung te. Dia anak-anak sekolah di luar negeri. Karya ni ayah ni pengusaha. Biasa deh. Sukses karena orang tua. Tapi Muhammad bukan disukseskan orang tua. Bukan disukseskan dukungan orang tua. Tapi Muhammad disukseskan oleh Allah dengan kesabaran, ketabahan, kemauan, keuletan, dan kesungguhan. Muhammad sungguh luar biasa perjuangannya. Maka anak-anak namina pertama pala ingin sukses. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Ulang mau patah. Selalu saya tamat SMK, lanjutkan kuliah. Au kuliah daw inda tarpasikola au amang. Ida odo pandapotan, argani gota pe 6.000 do. Ditambah 3 kilo maya sadari apian ni umpung muna jolo do. Taigat sukses awaya kay mga ranto. Kau sudah punya kaki, kau sudah punya tangan, sudah punya ilmu, sudah punya modal. Ahama modalmu adalah semangat. Pala porwa dapot. Makana kemaranto. Ulang cengeng, ulang pambiar, ulang daroni manuk. Along lumanombok kay mga ranto sa poken do pe mamulak. Ngape malamun pisang maroya. Aso lang ayak mulak ko malungunaw yung umaan niya. Ma-SM arupana na garuk do pemodom. Yapus-hapus sumodom. Daraibe. Silahkan merantau, tahankan kerinduan, kesulitan. Makarejo mo pala mga ranto. Membasu kareta niyalang. Ndalepel de tuawon ningmu. Itu bukan tujuan, tapi proses mendapatkan tujuan. Adong karejo niyalang manggadis koran. Karejo di rumah makan, karejo di konter, karejo sopir motor, kena mobil, tidak apa-apa. Aso, karena itu proses. Tunjukkan kau bisa. Aku memang anak seorang petani, tapi aku ingin sukses. Tunjukkan. Pala roh tong kinay ma S2, anak ni sianui, ma jia sikola, ma di Pekanbaru, ma di Jakarta, ma abis esada, natangguh tong danaki. Ningot do penajolo na suru-suru niya manaik jambuing dongan. Upana na jolo pala si iya ocho kejolo buat arambiri. Tukang panik ni arambiri kudo dada naki ining bayoy. Na jolo dehi. Anggo sanari nga tukang panik di arambir be. Jadi sukses on maharapan ta. Mudah-mudahan ulang pambiar. Gali potensi yang ada di dalam diri. Mudah-mudahan tujia peke hotong kinai, insya Allah sukses on mada harapan ni guru-gurunta, harapan ni orang tuanta, anak-anak namion sakali nai ame doahkon sukses. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua nami, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, on mapemudan tahun pelajar na menuntun ilmu. Memang ime yang modal tantong ilmu. Ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang Tuhan derajat nialah namar ilmu. Apa yang membedakan dia dengan orang lain? Ilmu. Anggo tampan donon rado pentampanan kalak padoi bati. Kalau sadu-sadoi badi marsor min na tampan nilalay ba. Anggo sadu-sadu o marjilbab o melalaho na siyapna. Ay palaki itu pasar maga oi ning ruawa. Tapi modal ni manusia indah ketampanan. Bahat dualak na tampan teoto. Baga tay bodo. Modal na menguluan na pertama adalah ilmu. Maka diangkat Allah derajatnya. Maka ilmui ainai ngangang babanai.
mapala ilmu ain ngangang babanay inda unjung butong mentut ilmu ain babanay inda unjung tutup ruang ngangang babanay. Jadi biasa na nangangang sa jo babana mangan pun sa jo may inda unjung butong. Memang manusiaon na payahan butong. Tano inda unjung butong dohot aek. Saja bahat peudaniro. Anggo tanoy menampung. Karena tempat air itu tanah. Maka palaro dan subur ibain Tuhan. Arana tanoy tidak pernah kenyang dengan air. Ulama tidak pernah kenyang dengan ilmu. Maka tidak ada batas menuntut ilmu. Saya maning ruangku inda unjung murmabahat ilmumu. Murmaoto ilalahoho. Murmabahat na subinoto. Tidak pernah kenyang. Pencinta dunia tidak pernah kenyang dengan harta. May siya gunungodun. Angkon siya gunungodun. Madapot lamari na godang. Angkon lamari na sadanay. Madapot motor na sada. Tukar kon tu motor na sada. Sampai manombo payah parkir niya ibagas niya. Urang juo. Ama. Indaw yung cukup tu baju. Lingkat pertama baju tuorja. Tingkat paduana baju tu pasar. Patuluna baju na lom maligid na maninggal. Ngarong na maninggal indaw yung ipake. Baju paupat na baju modem dot baju mardahan. Baju na itoruan, baju na sipake. Namagok na mela kotuk na namamenek tu. Ara na martamba kiluan niya 6 kilo. Baju na mamenek-menek tu, bayan tuturuan. Ilan madabaw mak dia tek bajui. Namo maju. Tengah na muat juma be. Na udang narkani. Kasidungan na nga unjungi pake-pake ya. Inda unjung mantaki. Palamangan gyud na dong karupu na. Madong karupu na joring do makaditamba na. Ma adong joring inda dong lang alasyak na. Ma adong lasyak na inda dong lang ulam na. Mga unjung mantap pencinta dunia. Jadi membatasi hati-hati ini batu dunia on konaah mudah terpada. Tapi ulama anak menuntut ilmu tidak pernah kenyang dengan ilmunya. Aso tidak ada batasan ilmu. Jadi ulang komantak SMK sayima ya wala pot koy. Ay mo tuormu pe 20 juta maya yang komantak ko SMA. Ditawar kalay guseng do pe hindi bisa 15. 20 masongoni marutang 5. Pas 2 tahun dong kawin itampar bayoy mada borunay. Idahodo keadaan ku adi Sundia do peubahan turmi. Palangay mo opkon ko berarti naibain mo maaw marutang di bayang-bayangi utang. Mati aw biya maaw mi. Ning ruang kuda buang gi mo opkon madung mada buah bangin ya. Yes ning bayoy. 20 juta tamat SMA 15 SMP 10 tamat SD sada 35 pariasi S2 45 dokter amang 70 to 80 say utur saja mar pariasi ulang komantak anggo adong dalan terus sekolah ulang jolo kawin mo pero manyapay ho kecuali na paten anggo entong kejo ulang pentente be olo naroning ruamo na Fortuner na charter dodot na rental olo palaro manyapay Homer motor ono da kaji da anak do daon palaro manyapay Homer motor ho penamar motor idaho sapay do sa na rental olo tong kinay na rental do jadi on ma na menuntut ilmu tidak apalagi tuang yang gingkon anak-anak kon SMA tunjukkan orang tua saya memang miskin, orang tuangku petani, persahabat orang tuangku, tapi aku ingin mengubah jalan hidupku, aku ingin sukses di ujung hidupku dan ujung hidupnya orang tuangku, saya akan sukseskan. Pala matobang orang tuamu, do mamam bahagia do mapasonang iya, ada nama ipasonang niya maho 18 tahun sekolah ulang ko susah uma kau mangaranto kau sekolah
mudah-mudahan doa mutokin nai marasilau di rantoni alak marasilau di sekolahku upasonang maho. Alhamdulillah kaya mga ranto kaya sekolah dapat karejo dialakan. Adong modal niya, modal aha, bahang ulang kumaila. Bo penga sekolah di sekolah agama secara khusus, adong do petensimu. Olo, bo penangkin na super sekolah, anda sekolah di pesantren niya, tay paten na sitnay. Botul makaasay mengajari na. Awon pastap tong barangon. Olo, apalah awon nang kinagit usumang no karimanya ang lago sa karinay. Olo. Ay naron arong dan bonus. Arong naron pertanyaan di akhir pengajian. 2 pertanyaan. Sada pertanyaan 50.000. Dapat paket 9 giga XL. Sudah kanak namin lain ada boru. Isediaon 100.000. Anggo paten naron 200.000 isediaon. Anggo bisa na cakuon habis pejari. Arong ng pertanyaan anon. Teka binoto ima sutangyon. Entah usapay nun piganoli maudokon Muhammad ning kung dapat ko ano wetong day. Olo piganoli maudokon Aminah ning kung dapat ko pala dapat ko nun 50.000 ama 5 bungkus Lukman. 4 bungkus Ade. Aduh bisa minun marami-rami mo manaw si bakso tusuk. Jadi on mada Muhammad sukses. Walaupun penuh kesulitan, sukses kontong kina orang tuamu. Sulit, mangan sumangan dialakan, tabah, sabar. Insya Allah, pala merhasil kok tunjukkan tuala Aik Mariani, saya mampu. Tunjukkan tu alak batu godangi, alak bangun purbai, saya bisa. Asalkan ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Man talabal ula sa'irul layali. Siapa yang ingin ketinggian, siapa yang ingin kemuliaan, palai tanah tubang-tubangon, sairul layali, mau begadang tengah malam, palai tanah tubang-tubangon, pala perwan ta akhirati ita dapotkon, harus mau bangun tengah malam. Artinya berjuang. Nabi berjuang, biasa dicaci, biasa dimaki, diusir, tapi Nabi tidak cengeng. Nggak cengeng, Nabi berjuang. Anggo sungun-sungun kodo sugari nada jabat suni pamben ni Abu Jahal ni doa kon mesumati Abu Jahali. Nabi namu kobul do betul doa niya. Happy pangidilan Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku ancit na pamben ni Abu Jahal ban majolo tubol tok niya angin dudu marpeor-peor Abu Jahal. Tapi Nabi tidak cengeng sikit-sikit. Ya Allah. Abu Lahab ya Allah. Abu Jahal, ya Allah na ancit mon. Dah cengeng, ngasakon ko ayah paket. Adong dah bodak anak kon cengeng, sotik-sotik ayah, sotik-sotik ma jadi lepengi, bisa saja lepengi man. Bisa saja lepengi. Untuk mau ulang kono so. Kialap Arab diri itu sabaan. Adong si 30, garis nonjo 4. Ya, lapian tong 426 na tinggal ko niya. Ulang ko cengeng, sotik-sotik, ayah aku mau sekolah. Contoh Nabi, tidak sikit-sikit. Ya Allah, naancit mon au seorang Rasul, mardalan mun Mekah tu Madinah, yusil kalayau, indah bisa ya Allah. Alai do melangunon. Nabi tidak. Nabi itu berproses menjadi Rasul. Berproses menjadi sukses, berproses ingin menjadi mendapatkan kesuksesan. Rela do Nabi laun Mekah tu Madinah, saja lolot marpoken, sedangkan marmotor ETI onom jom lojai motori, padahal namar ase do motor nai dalan na inna songon dalan tu si Bangkor. Oh sondo udah ibo lidang dalan nai. Pandokan si Pargabus, ionyak sopiripat dia tugasi, modom maya palangot masampai tu Mokah. Percarito si Pargabus dodangan na betul. Saya nak mulus na dalan naik, saya nak degis na motor naik. Loja do boto na marmotori padahal nailen do panganon na. Apalagi nalao. Nabi tidak sikit-sikit ya Allah, naancit maun na menjadi Rasulun. Naancit maun na mardalanon.
Tapi Nabi senantiasa mengatakan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Anggo ho sugari itu jurialak ko songon Muhammadi. Ho kepala desa itu jurialak ko. Lalu nga mendapot BLT bayoy iben ko. So nga mendapot BLT ya. Isa yung naman di juriawi. PKH coret. Bantuan ADD na kondom. So isa yung naman di juriawi. Nabi itu juri iligini ada mo tak bayoy. Suruh si Muhammad yung ayam aurwayon. Suruh Muhammad madaw sapa-sapain tong biasa dong manijuriyaw. On nga dong manijuriyaw majirwa itu kang tijuri ining ruangku. Rupa na marun ima suruh maligin ko mo tarbayoy. Mudah memaafkan, Nabi tidak cengeng. Sotik-sotik ayah, ho pinagodang mahomang apalagi alak layon. Mulak sikola ke Karejo. Torsemerdo memasuk kereta. Dapat 10.000 buah adope. Olo, adong arambir ni alak ke panaik. Ang kunidokon kalak na ba? Dokon ni alak na may rurus ko. Ang kunabi sa homanay. Olo, adong ilmu di pertanianon. Bahan di jola bagasmi daun su. Bahan di jola bagasmi. Misalnya sangaahan na malomo. Berpotensi untuk maju. Angkon adong do terobosan niba dalam hidupon. Bukan bersandar kepada orang tua. Nabi tidak terus-menerus bersandar kepada Allah. Sekalipun doanya makbul. Tapi Nabi tidak cengeng. Sotik-sotik Allah. Indai lehen manabusi tu Nabi marbulan-bulan. Di pengya Allah. Ngailin kalay jauh manabusi marbulan-bulan. Turun kon jolo jawindahan ngun langit songon isay. Kan audo Tuhan kekasihmu. Daning nabintay. Sobar Nabi tahun konia na sumangan. Na miskin do Nabi Ida. Olo, gunung Uhud mandokon sere. Indah giotia. Nabi itu tidak mewah. Tapi yang dia pikirkan adalah perjuangan ni umat niai. Jadi orang-orang tua nami, anak-anak nami, onma Muhammadi. Jadi amupe angkon na tegas, kekar semangat menuntut ilmu. Ulang padoon dison, ketong kinay mga ranto. Keto musojit, bahang puisi. Hindi galak dia dohomang, ahu anak ay Marian dohaw. Sumalo bahang pesantren inda SM kaduaw. Masya Allah. Alak na ring gasto mo sojit. Alak dia ho. Karejo mo. Na pedong beto udah nagit mga ranto doaw. Orang mana? Orang Aik Marian udah. Aik Marian di mana itu? Pokoknya di sana lah. Apa margamu? Marga kurang putih. Au pirang putih doaw ning bayoy. Kita tu baka samang. Aduh pe. Marperoses ma. Kit mo nga ho. Get sikola gari. Bisa may. Jadi ijia adong dalan kemauan pasti ada jalan. Contoh Rasulullah iusir, idokon narintik, dihina, dicaci, Nabi tidak patah. Alhamdulillah 10 tahun na yusiri itu Madinah. Sobar Nabi marjuang. Sotik-sotik mulai masuk Islam. Sotik-sotik mulai masuk Islam. Sampai Madinatul Munawwarah. Kota yang bersinar. Memancar nurinun Madinah. Kota na torang. Kota na uskus. Mudah-mudahan anak-anak kon pala merjuang kotong kinai kaya mutumokah tu Madinah. Amin. Pala ngape kaya manta ampot muntanganmu madasokin ya manta suketu sodun. Olo, bope nga ada boruan manombon tong ngape jana tu dia makawin. Dapot alaklay na marrasoki. Na denggan roa. Aning ruangku barita gadis tanoon. Itag bumroh kon maning ruangku uma. Nabuana jok ruan yung makmu. Imentong denggani batu umat ni bati. Jadi on mana pertama ulang cengeng angkon na sobardo, angkon na tabah do na manuntut ilmuon. Son dia Ibnu Hajar madung martaon-taon marpuluh tahun ngadong dapotia ilmu. Naoto. Tapi kaya tuaranganan idaya batu isi marlubang. Malubangina santetek demi santetek.
Ternyata dengan kesabaran ni aiki merlubang jodoh boto batui. Jadi on mada ain ada ain ilmu ain indaunjung butong. Indaunjung butong. Alak na menuntut dunia indaunjung butong. Amu na menuntut ilmu indaunjung butong. Lam tugin jangan adai punya cita-cita. Udah bunga dong giotku. Kok natamat kawin sa lose. So ni mau songoni olo bain bagas mo sendal kon. Syukur sobar ada berumon. Alhamdulillah marcita-cita doi bah setinggi bintang di langit. Na terakhir mim ada mim tawadu rendah hati ulang sombong. Maka on mada amu anggi-anggion anak-anak namion diharapkan untuk masa depan ni agama dan masa depan bangsa. Amu do maun na menjadi guru petong kinai di SMK on. Amu do maun udai aman tama pangsiun. ETI petong kinai pangsiun ma on petong kinai par pangsiunan mamarmatean. Oh pemidah ibu midah mate otong kinai. Isun magontina on. Generasi-generasi yang diharapkan adalah kalian. Inna tiyadis subhan amrul ummah. Di tangan pemuda itulah perkara umat ini. Maka amu poso-posoon, bujing-bujingon adalah barometer kesuksesan masa depan negara dan bangsa. Maka sungun dia bangsan tahun dot negaran tahun 20 tahun yang akan datang. Amu doon cerminanna. Makana pala pintar-pintar kamu semangat negaran tahun deges dupeon agaman tahun martamba dengan dupeon tai pala madung generasi nai loyo ngadong semangat hidup na margim dom ari-arion dot marsi kotor. Kotor. Oh lo on hapeon nagodangan manfaat niyon no hebatan manfaat niyon. Ima susan nari na pintar-pintaran daganak bagus saja PR na. So arana di download umak na saja jawab na. Uma na dapat tahu di internet ni. Uma 3D X kali X ditambah 2X kurang 3B di internet ni. Dapat di internet ni sudah. Na manfaatan HP on. Tapi namuduratan anggo nga maloy ba. Ira-ira piso doy. Ang guilen tu anak ni ba na umur 3 tahun o 4 tahun ni umak jauh pico. Ulang bayan, ulang pakai pico. Jauh jalan pico. Ulang pakai na tajo man. Itong pico jauh. Lihan umak nai. Pahalayo ba niya matualaman ni. Maka rejo ni anak nai umur 3 tahun o 4 tahun mardakan-dakan. Hamay ba niya sayur na bungo suwat ni umak nai sude. Bungo ni umak nai na siram don ari-arion. Nih tabusan bageme saro-saro na jolo simburan na 300.000. Ipul-pul anak na sudah. Ala lewa makna. Ya Allah ya Tuanku. Oh ya Allah. Ya Allah. Nih utagis umak na. So ilehen piso itu dagana. Ngay betul ya manfaat na. Tiang golak tu na kreatif. Maloya mambain suk-suk pang. Maloya mambain kreatif igadis kalay dengan hanya modal pisau sikit. Na otik maya marhasil. Jadi on ma nanomboy ilen siya piso ngantong di waktu na ulang natajo mani mancaw. Ulang pakai ni umak niya encaw. Ala Roma ane meldalo. Tujuh kantong jo kalau susu kotak pala utaan minuman. Itulah kalau pisau diberi kepada orang yang tidak mampu mengendalikan pisau. Jadi HP adong, tapi ramar paling keinginan ni ataupun kemanfaatan ni dengan HP. On tantangan mon. Minajolo sikola ngana dong HP tile udah. Na dong HP, TV pengadong. Sada may namar TV sa kampungi. Pala poro menonton TV, iintip nguntong-atongan itingkap na inyo. Pala robusek namar TV. Mut kamu ni, ulang kementon nonton. Okay. Tontonon pe si unyil do. Najolo. Najolo pala mga pilborngin lampu telong-telong do.
Marsirado, au jolo. Paling tinggi lampu si terma. Pala magogod tu, pang kuncang ni siyang pusi terma anay, matal pung anay. Ado, kaus nai. Ido penajolo. Sanari, akses mo untuk mendapat ilmu banyak. Akses mo untuk pintar bisa. Belajar sendiri bisa tanpa guru. Asalkan betul-betul kita manfaatkan teknologi. Maka kamu diharapkan harus kreatif, punya keinginan, punya kemauan. Mudah-mudahan ulang ona tu narkoba. Amin. Na biasa doi daganak mga lem. SDI, lem kambing. Pohon sa may sabay bo. Naik Indoray, naik igungi. Mene, dupi. Sundia may basa depan ni daganakon. Akal mamarkurangi, sarap sego, peredaran darah rusak, gairah sekolah hidup berkurang. Apalagi kebuseng tu narkoba. Sanari may tayo tantangan na narkoma berajalela, ganja go. Ulang, aso mengancurkan masa depan. Jat imuloy ho sakali kecanduan. Jabat kecanduan, ngatar tabu siho, manang komay. Marmagoan maitik, mago mapira manuk, arambir na itaruma abis, itik mago ambeng ke, inda martahan, hape kulit manis maliklik. So, harana kebutuhan bertambah banyak. Tapi orang tua on mabahat makebutuhan tatu daganak ta. Apalagi sanari, uang jajan saon, najolo sikola, nga na dong uang jajan na. Au najolo na ringgasa na okay sikola copat manyogot. Nga ben ringgas na ba? Do manjolong galagala dot sotul. Iro pentong na jolo panganon. Jat arong sotul ni ba dot pining na yugis tu sikolaan na betekan may ilalay. Olo, sotul pining na yugis. Olo yon jap kon may isarawri. Allah. Pala tu SD di itaan ama. Mga runcur tutoru. Nga pentong adong kareta dot sepeda. Natagian may ilalay jat maruncur di laingi. Masusato nga daganak SDI na markacomata di saraorna. Masona songoni. Tayo buto memang pintar-pintar. So, arana na jolo salah satu nga dong pengaruh na. Napadua na, mabiar riba tu guru. Masubiaso din na jolo isolot kon guru iba di belakang ni papan tulis. Si papan tulis to nga ni tempel kon na jolo tuahay. Tu dinding. Adong do na ite rangkana. Amunonom kaya mo tu balik ni papan tulis ini. Ama. Inda dong nanida sa tonga ari. Ang go inda dapat PR pak tu supingi. Inda ibahan PR ngak tu pati. Ino pak guru yaw tok pelilaon ko ani ayah na. Takoy tambay do pen. Untuk manancitan itambaan. Ang sanari dia ayah ni pak ni guru. Ido pak kiho. Inda sunjung do pak. Isa guru na. Anak pas tapi. Awas siya. Benalakangin barat tong ibat to. Awas siya. Awas ko kak seri. 4 bulan di penjara. Mamasona masoon. Ang goita na jolomay tarasoy. Mangkuliangi sikola. Itoko. Juguk ito rin ni Medjay. Na paling menek mamangarut karosi. Sa jomago. Tarut. Dyan ang mangaruti. Ay ma. Jadi, suni manajolo, mantong mamarbeda. Hindi najolo sanari be. Mangaji do iba di bagas. Markamin-kamin tuktak ibahin. Tay sungoni mamasona. Ang sanari, mangidomohop, maadong ham. Molo. Teulang ba mamben malayas kamu tu guru. Jadi pala adong lo na sura iukum bayan masikolania. Ulang hukum anak kinia, iba niya ma-SD niya. Iya guru na, ada baru niya encik na. Iya kepala sekolah na, iba niya kurikulum niya, iba niya semester niya. Tamat SD, iya mamlen ijazah na, iteke niya, stempel niya. Baru mendaftar buseng tu siya SMP. Tamat SMP mendaftar buseng tu siya SMA.
Habis SMA, iya buseng mendaftar kuliah tu sia. Bani sadana. Kalau si sada mangalamar karejo tu sia. Ile ni marubatoni sada. Urun mapaturi aranganannya. Anggona suraya ipaturi anaknya ida. Allah. Kasidungan na tanggung jawab ni guri maka ita na manuntut ilmuwan. Salah satuna adalah penghargaan. Na mengulun menghargai maya. Ima subetua muamang. Na paling berkat na mengulun sudah dapat keberkatani penghargaan. Sulen Tuhan jurasoki na berkati ngolu na mulio. Hargai orang tuamu. Indah angkon ben naibalo si orang tuai. Bope ibu-ibu on bo sukses dot bapak-bapak guruan. Indah naunjungi itelepon orang tuai. Dia jalo gajimi sabulan. Indah rai. Allah. Maka jauh mau nangau P3K. Muka belum bayar doaki. Sabulan mabaya manginang nalos mangalamari ona dua koni. Indah unjung au na sungot to ngaborngin. Marjiang do masih buku naman dua kon koi. Alhamdulillah na sumbayang tak juti tiap borngin. Malulus ko on pe baya. Mantak mau jolongot to ngaborngin. Mana mamonang tong. Hargai orang tua, hargai guru, penghargaan maya na mangulun. Itay masyarakat saling menghargai, hargai gurumu. Man istakhaffa ustadahu, isnalayas tu guruna, ibalatuan dot tolubala. May taboto me, indah sukses. Ilmu niyay lupa, na biarkon mati hina. Mate na hina, ilmu niyai indah dapat, sukses nga dapat. Penghargaan indah ben pintarna, na suksesi indah ben pintarna. Kesuksesani adalah titipan Allah bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bahat do na pintar juara sada sajo, taidung salo setamat. Indah dong karejona. On ibu-ibu on ngaben na juara sada di SD na jolo on, di sekolah on, tapi bentuk sukses aso barangkali ada keutamaan dia dari yang lain. Bisa jadi olong ruania tu umat nia, olong ruania tu ayah nia, hormati tu ilmu nia, dihargai ia sekolah nia, maka diberi Allah kesuksesan. Maka on mada angkon narendah hati do. Jadi tu anak-anak nami on ma ita na menuntut ilmuan. Nah paling utama adalah penghargaan. Jadi nah pertama kesimpulannya meraih cita-cita tidak semudah membalik telapak tangan. Dia berproses. Sama dengan Nabi berproses menjadi Rasul sampai Nabi tak 22 tahun berdakwah. Anggo sugarina saja mau maiti. Anggo dengan izin Allah. Nah paduana kita na menuntut ilmuan haruslah sabar, tabah, ikhlas di dalam menuntut ilmu. Amudo mada harapan. Anggo loyo-loyo amu tong kinai sendia me pemimpini. Olo mata narararara. Tiap tongkin marsi tijur. Iligin tangan mamenek. Gairah ngadong. Giyot niya ganja maya. Alah mari yang niang. Kepala desa pengamon angi. Maka diharapkan tua muamang na sekolah na isonan. Insyaallah sukses. Palagit menjadi polisi. May daho. Sudaron naik Mariani. Menjadi komandan. Nga marepeng tung ijago ya. Menjadi on peyakin menjadi tentara tong kinay menjadi polisi. Amin. Wala menjadi polisi ho. Pala na iambat mining ruamu dengan sakalas mo do. SIM. Selamat sore. Sore Pak. Coba tunjukkan SIM-nya Pak. Ayo buka helmnya. Ahaningmu SIM. Kau jangan melawan. Tak kau kenal aku. Doang sebangku ni dong. Sudah lang oh. Udah. Nda jauh jadi persikaret tijolon ojek. Udah ni dong. Upaya masuk jadi polisi. Adong jadi pengusaha. Amin. Adong jadi tentara. Adong jadi pengacara. Berpotensi, pokoknya potensi di diri migali. Nah adong don sudah bakatna. Dia bentong perjagal, lima bakat nia. Biasa menggadisi. Tamat menjadi perjagal.
Di bantong biasa menjadi satpam. Wana salot naon karejoni na mengintip saja. Misalnya mengintip buat ulang jo tuh jat to. Allah, mangaligin-ligin. Maro nyate, buat. Aduh antong, alhamdulillah menjadi polisi, menjadi tentara. Karena numpak menek totop naget marbadai saja. Nembak saja bisa jadi. Jadi onma nama nuntut ilmun. Jadi Muhammad diutus innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dua mang sudena. Maka kita cintai Nabi. Bagaimanakah kita mencintai Nabi? Maka sering saya sampaikan, yang pertama, cintailah dia dengan mencintai kebaikan yang di dirinya. Cintai Nabi tak. Cintailah akhlaknya. Cintailah sunnah-sunnahnya. Ita olong ruan tatu sunnah ni Nabi. Itulah bukti cinta kepada Nabi. Bukti cinta kepada Nabi. Ahma mencintai sunnah ni Nabi. Napaduana pala ita cinta tu Nabi adalah senantiasa bersolawat tu Nabi. Bahat bukti ni cinta tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan ni pengajian tahun, anak-anak kon sasudena di masyarakat bope bahat ilmun tangan marargai tai anggoin damar akhlak. Olo do. Al adabu fauqal ilmi. Adapi di atas ilmu. Bope ilmu niya ginjang mangan es lao-lao. Nda banay. Bope tuji ya sikola anggo nalayas do tuala. Nda banay. Bope kayo iya anggo narendah kon niya duala. Nda banay. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Na menjadi hiasan di ita akhlak do boru-borung kon mar akhlak kamu. Tutup auratmu, ulang ko sembarangan margaul. Bantu orang tua, ramah tuala. Indah angkon na sikola agama saja subisa. Ise pialakna asalkan berakhlak adab. Ido arganay. May masubayan upabiaso manombo pala mangan lontong kita palay Medan mangan lontong rado 50,000 sa porsi. Ang goyek Marian 3,000 mayay. Taintong pala di Medan namanya Gion Nay pentong nga natanggung deges na pelayanan na. Baju na pesitelan na deges karosina na godang arga. Tempat nai strategis deges 20,000 sa pinggan. Goyek Marian to ngan 3,000 do. Ana ompungi pentong sitelan na dahoma. Nalaos patuba api do ya. Ompung ade jauh bas jauh mi basu ya petangan yang ada araw ngawong. Banula siyak naon. Nah. Soan main-main India. Wajan tong 3,000. Namaragong dominay. Ulang-ulang namaruban busek dope. Akhlak. Palamar akhlak ko. Godang ruan nialak. Jok ruan nialak. Aw buto get manyapay parmenaw. Isa doon ing ruwamu. Adong daboy si boru niyang kahangginta. Ijia sikola di SM Kanegrisada. Namang nasundi alak na. Indanian na deges. Tailaga. Naidenggan akhlak na naramah. Lewat ti bangun jolo bagas ni alai. Mulak ma. Habis isa na ibagas may naringgas manolong umakna pala ariakat naradon tu saba indatangkang nadenggan maranggi nalomok maranggi nadenggan marjiren imajo anggoidoiden ko tu anak mi insyaallah bahagia mahoy nadenggan au penapur derwangku di anakku ulehen te sa pamispisan kami ngamung kintong na sa pamispisan giyon na marmotor garisotik. Mana yang bungkon do bangun tingkap itu tingkap nabo bere niya. Artina mangido mohab di kajinahi inadenggana ni akhlak mi do na idigin niyala. Dalaga nai, ado akhlak nai, tangkuling nai, sepando tuala.
Ope palay bagas, hormati inanta. Ulang patundani hape marbadai. Jadi on mada. Tuamu poso-poso. Jago akhlakmu, jago pergaulanmu. Sumbayang kamu. Ulang tinggal sumbayang. Suborkat na mangului. On na mulai depion. Na berproses depion. Mencapai suksesi on na awal na depion. Olo. Pala tong kinay, pala dung tamat ko, suberdiri ho, sukses ko, pala sukses ko, insya Allah bisa ho mensukseskan alak na lain. Ado akhlakul karimah, marahlak tu Allah, marahlak tu orang tua, marahlak tu dongan, marahlak tu diri niba. Insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olong ruamuyu tu orang tuamuyu, Allah. Palay taligin orang tuan tai na susah dua lain na pasikolay tai amulingin malaga-laga na be jarang tong ona matanyari ang guaya tau matamay daho amang sa dari isabaan jarang marsampo jat marsampo na tersunggot dumaubuki ngapon ting siya sampo umatay pigari malo dia mga lagai te inda sompatia manabusi warga. Nda dong epeng niaget panabusi ni pon. Aso di borong kibaya di SMK-an. Dia nak kibaya na sikolay. Padiar mau tanggung baya mara mancit-mancit. Mara sakit-sakit. Nangkon mangan natabo. Au pay pordoruang ko'y manabusi baju. Pordoruang ko'y mangan natabo. Pordoruang ko manabusion. Pordoruang ko marsere. Pordoruang ko baya marlimper. Pordoruang ku baya marsere, tay baya mulai ngun jolo, sa bulan maya baya rapdot ayak niya na rek mabaya sampisan nari, ngaong jung sangkot betalo na noon, kecuali adangan. Tay sobar diaw baya, asalkan baya sukses anak ki, asalkan baya sikola anak ki, ulang baya rasyalay na rasoyon. On manumbong ay marpikir anak nai epeng tu epeng tangko tu tangko ngadong hormat ni ay suruan pepaya ingotan borat taru na mangalo sajo mangamuk sajo andigan dopeo sukses na si bahagiaon mudo orang tuamu kau tidak berhak mendapatkan kebahagiaan pala sukses ko tolong ma orang tuamu ligin susah na iya pala songonima iboro amo bantu iya mudah-mudahan ilen Tuhan dikaburkatan nate kolong ruan tatu guru-gurun tahun tu sikolan tahun tuntut ma ilmu punya cita-cita mudah-mudahan palar betul-betul kita sabar dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala on mana dapat disampeon di pengajian tadi hari nasadarion mudah-mudahan nian dilen Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan amin ya rabbal alamin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Dua pertanyaan. Sebutkan semua anak-anak Nabi. Sada. Rosen alak lain. Sebutkan semua nama anak-anak Nabi. Alak lain. Maju sadalah. Aduh pe. Alak lain. Alah, sudah ngopi 10 merangku ha. Aduh mantu. Aduh selinang. Alak lain, maju sada, sebutkan semua anak-anak Nabi. Aduh. Istri-istri Nabi, alah murma borat. Tiga alak lain, perkenalkan dulu alak dia. Malintang. Bu, itu nanti melintang dulu. Oh, melintang dulu. Tiga anak ni Nabi alak lain.
Tolu. Pertama. Qasim. Paduana. Abdullah. Patoluna. Mutalib, Bapak. Abdullah, Qasim, patoluna. Ibrahim. Olo, 50.000. Olo tong kinay. Nah, hindi ba tong kinay ba? 100.000 masoni na. Oh, nada ogon malintang. Sama-sama. Ada pe. Gohar ni anak ni Nabi ada boru. Gohar ni anak ni Nabi ada boru. Alak lai. Ada boru. Terus. Arong dope. Gohar ni anak ni Nabi ada boru. Opat tong. Oh, sada. Oro mason opat na. Oh lo, oton, opat na. Nah. Perkenalan jurusan namun dia. Namun dia ayah. Si Bang Gorjulu. Oh, dokon opat na. Fatimah. Fatimah. Zainab. Ruqayyah. Sada naik. Alah. Nagulam dua. Isi bisa membantu nak. Bagi dua. Ummu Kalsum, betul. Ummu Kalsum. Isi nangkin. Fatimah. Ummu Kalsum. Isi lepe. Zainab. Sada naik. Ruqayyah. Nah, 25.000 yamu. Ngawal 50. Terima kasih. Aman sama-sama. Mudah-mudahan yang berkat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.